atas nama Yayasan Cahaya Sunnah Roja TV, Cabang Cibubur, kode bank 451. Konfirmasi dan informasi melalui WhatsApp 081 989 6543. Dana yang dibutuhkan sebesar 6 miliar rupiah. Jazakumullahu khairan kepada para muslimin. Semoga menjadi amal saleh dan amal jariah. Beriman. Dan iman tidak mungkin lurus tanpa ilmu dan beramal saleh. Roja TV, saluran tilaah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilaah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Jazakumullahu khairan kami ucapkan atas kebersamaan Anda, dan insya Allah sesaat lagi Anda dapat menyimak program acara yang insya Allah bermanfaat bagi Anda. Sebuah kajian ilmiah yang semoga akan membawa kebaikan bagi kita, bertambahnya ilmu kita, semakin baiknya amal-amal kita, dan semoga dengannya pula diterimanya amal-amal kita dengan dikumpulkannya kita di surga yang kita nanti bersama. Saudaraku seiman seakidah, kami ucapkan dari studio, selamat menyimak. Roja TV, saluran tilaah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. رواه مسلم. النفاق من سيء خصال القلوب وقبيح صفاتها، وهو إظهار ما لا يبطن الإنسان، فإن كان هذا الإظهار لخلاف ما يبطن يتعلق بالاعتقاد، كما قال الله تعالى عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذا نفاق اعتقادي، وهو كفر أكبر ناقل من الملة. وأما إذا كان إظهار الإنسان ما لا يبطن يتعلق بالأعمال، كأن يظهر أنه صادق وهو في قلبه يبطن الكذب، أو يظهر الوفاء بالوعد وهو في قلبه يبطن عدم الوفاء، فهذا نفاق عملي. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
Dari sahabat Abdullah ibnu Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa wa man kanat fihi khallatun minhunna kanat fihi khallatun min nifaq hatta yada'aha. Idza haddatsa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajara. Ada 4 sifat yang barang siapa terkumpul padanya 4 sifat tersebut, maka dia adalah munafik yang murni. Dan barang siapa terdapat padanya salah satu darinya, berarti dia mempunyai sifat kemunafikan sampai ia meninggalkannya. Apabila berbicara ia berdusta, apabila ia berjanji dia bercurang, apabila dia berjanji dia tidak menunaikan, dan apabila bertengkar dia berlebihan. Juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Ciri orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia menyelisihi, dan jika diberi amanah dia khianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafiqi yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarna syaitan qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Itu adalah salatnya orang munafik. Ia menunggu matahari sampai jika sudah berada di antara 2 tanduk setan, ia berdiri cepat-cepat salat 4 rakaat dan tidak mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit. Hadis riwayat Muslim. Kemunafikan atau sifat munafik adalah salah satu sifat hati yang sangat buruk, yaitu menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang disembunyikan. Jika yang ia tampakkan berbeda dengan apa yang ia sembunyikan berkaitan dengan keyakinan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan sungguhnya kami bersama kalian, kami hanya mengolok-olok. Juga firman Allah, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Jika datang kepadamu orang-orang munafik berkata, kami bersaksi sungguhnya engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah mengetahui sungguhnya engkau adalah benar-benar utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi sungguhnya orang-orang munafik benar-benar berdusta. Maka jika berkaitan dengan keyakinan, ya disebut dengan nifaq i'tiqadi, yang merupakan kufur besar yang mengeluarkan seorang dari agama Islam. Adapun jika yang ia tampakkan berbeda dengan apa yang ia sembunyikan terkait amalan-amalan, seperti ia menampakkan bahwasanya ia jujur padahal di dalam hatinya ia berdusta, atau ia menampakkan akan menepati janji padahal di dalam hatinya ia berniat untuk tidak menepati janjinya, maka ini disebut dengan nifaq amali atau nifaq asghar, nifaq kecil. وفي القرآن الكريم آي كثيرة في ذم النفاق والمنافقين وذكر صفاتهم وأعمالهم، وفيه سورة عظيمة تسمى الفاضحة، وهي من أواخر سور القرآن نزولا، ألا وهي سورة التوبة. وقد فضح الله جل وعلا فيها المنافقين وهتك أستارهم وبين فضائحهم ومخازيهم، وأخرج جل وعلا ما يبطنون في قلوبهم وصدورهم من حقد وكيد وحسد للإسلام وأهله. قال قتادة رحمه الله: هذه السورة تسمى الفاضحة، فاضحة المنافقين.
وقد كان من شأن المنافقين وحالهم إذا خلا بعضهم إلى بعض اجتمعوا على الاستهزاء بالدين والسخرية بعباد الله المؤمنين والتهكم بأعمال الدين العظيمة وطاعاته الجليلة وعباداته الفاضلة، والاستهزاء بمن كان متمسكا بدين الله محافظا على طاعة الله. ثم إذا ختموا مجلسهم تخوفوا وحاذروا أن تنزل سورة تفضحهم وتهتك سترهم وتبين مخازيهم. قال الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. فنزلت سورة التوبة فاضحة للمنافقين، ولهذا ورد فيها في مواضع عديدة ذكر أوصاف المنافقين بقوله سبحانه الذين، أو قوله ومنهم، ثم يذكر صفاتهم. ولقد كان فضح المنافقين في هذه السورة فضحا لهم بذكر أوصافهم ونعوتهم وخصالهم وخلالهم دون ذكر لأسمائهم، وذلك ليبقى الأمر حكما عاما إلى قيام الساعة في كل من كان متصفا بصفات المنافقين. ولذا وجب على كل مسلم أن يكون في غاية الحذر من النفاق وأعمال المنافقين وصفاتهم، فإن الله إنما ذكرها في كتابه لتتقى وليحذر من الوقوع في شيء منها. وعلى المسلم أن يكثر من دعاء الله أن يعيذه من النفاق ومن أوصاف المنافقين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. رواه الحاكم. Di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat-ayat yang mencela orang-orang munafik, menyebutkan sifat-sifat dan karakter mereka. Bahkan di dalam Al-Quran ada surat yang disebut dengan surat Al-Fadhihah, yaitu yang menerangkan dan mengungkap keburukan orang-orang munafik. Dan termasuk di antara surat-surat yang terakhir turun dari Al-Quran yaitu surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala mengungkap di dalamnya sifat-sifat orang munafik. Allah membuka aib-aib mereka, menjelaskan keburukan-keburukan mereka, dan Allah menampakkan apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka dari kedengkian dan hasad kepada Islam dan kaum muslimin. Berkata Qatadah rahimahullah, hadhihi surah tusamma al-fadhihah, fadhihatul munafiqin. Surat ini, yaitu surat At-Taubah, disebut dengan surat Al-Fadhihah, yang membuka aib orang-orang munafik, yaitu fadhihatul munafiqin, membuka dan membongkar keburukan orang-orang munafik. Dan di antara keadaan orang-orang munafik atau sifat mereka, yaitu apabila mereka bersama kelompok mereka orang-orang munafikin, mereka berkumpul untuk memperolok-olok agama. Mereka mengejek hamba-hamba Allah yang beriman. Mereka mengolok-olok perbuatan atau ibadah-ibadah yang agung yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghina, mengejek, mengolok-olok orang yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila mereka menutup majlis mereka, mereka khawatir, mereka takut apabila turun satu surat dari Al-Quran yang membuka dan membongkar serta menjelaskan aib-aib mereka. Allah Ta'ala berfirman, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim
Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Orang-orang munafik takut dan khawatir turun kepada mereka surat yang menerangkan apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Katakanlah, teruslah mengejek, memperolok-olok, sungguhnya Allah menampakkan apa yang kalian khawatirkan. Maka turunlah surat At-Taubah yang mengungkap aib orang-orang munafik, dan di dalamnya terdapat ayat-ayat yang disebutkan di dalamnya sifat-sifat orang munafik dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina, yaitu orang-orang, atau firman Allah wa minhum, dan di antara mereka. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Dan sifat-sifat orang-orang munafik yang disebutkan dalam surat ini yaitu hanya menyebutkan sifat-sifat mereka dan tidak menyebutkan nama-nama mereka, supaya hukum tersebut menjadi hukum umum yang berlaku sampai hari kiamat. Maka siapapun yang memiliki sifat tersebut, maka dialah orang-orang munafik. Maka wajib bagi setiap muslim untuk benar-benar waspada dari kemunafikan, amalan orang-orang munafik serta sifat-sifat mereka. Karena sungguhnya Allah menyebutkan tentang sifat mereka dalam Al-Quran agar seorang waspada, hati-hati jangan sampai terjatuh dari salah satu dari sifat-sifat tersebut. Dan seorang muslim perlu untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari sifat dari orang-orang munafik dan sifat-sifat munafikin. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal bukhl, sifat penakut dan sifat kikir, wal harami wal qaswah, ketuaan dan sifat keras, kasar, wal ghaflati wal ailati wal dhillati wal maskanah. Aku berlindung dari kelalaian, kemiskinan, kehinaan, kerendahan. Wa a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuqi wasyiqaqi wan nifaq. Dan aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari kefakiran, kekufuran, kefasikan, pertengkaran, kemunafikan, was-sum'ati war riya, juga dari sifat sum'ah, sifat riya. Wa a'udzubika minas samami wal bakami wal jununi wal judami wal barasi wa sayyil asqam. Juga aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari ketulian, juga tidak mampu berbicara, kebisuan, kegilaan, penyakit lepra, penyakit kulit, dan semua penyakit-penyakit yang berbahaya. Hadis riwayat Al-Hakim. ولقد وصف الله جل وعلا المؤمنين الكمل من عباده بصفات عديدة دالة على كمال دينهم وقوة إيمانهم وحسن معرفتهم بربهم وتمام محافظتهم على الإيمان في سورة من كتاب الله عز وجل اسمها المؤمنون. قال الله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ومن هذه الصفات خشيتهم من الله، وذلك لحسن معرفتهم به جل في علاه، ومنها وجلهم وخوفهم على إيمانهم لأنه أثمن شيء يملكونه وأغلاه وأعلاه، فكان خوفهم على الإيمان أشد من الخوف على أي شيء آخر لعظم مكانة الإيمان في قلوبهم. وقد جمع الله لهم حسن الإيمان والعمل مع الخوف والوجل من أن لا يقبل الإيمان أو أن يرد العمل، وهذه حال المؤمن كامل الإيمان، كما قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. Allah mensifati orang-orang yang sempurna keimanannya dari hamba-hambanya dengan beberapa sifat yang menunjukkan kesempurnaan agama mereka,
kuatnya iman mereka, baiknya pemahaman mereka tentang Allah Azza wa Jalla, dan bagaimana mereka benar-benar menjaga keimanan mereka di dalam Al-Quran yang disebut dengan surat Al-Mu'minun. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Orang-orang yang mereka sangat takut dan berhati-hati kepada Tuhan mereka. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Tuhan mereka. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan dari kebaikan dan hati mereka takut, sungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan dan mereka selalu berlomba-lomba. Di antara sifat orang-orang beriman yaitu mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla, karena mereka mengenal tentang Allah Azza wa Jalla. Dan di antara sifat tersebut yaitu mereka takut, khawatir atas iman mereka, karena keimanan adalah sesuatu yang paling berharga yang mereka miliki. Maka ketakutan dan kekhawatiran mereka atas iman mereka lebih besar daripada segala sesuatu yang lain, karena besarnya kedudukan iman di dalam hati-hati mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan untuk mereka keimanan yang baik dan amalan yang baik pula. Juga mereka selalu merasa takut, khawatir bahwasanya iman mereka tidak diterima dan amal mereka ditolak. Inilah sifat orang yang beriman yang sempurna keimanannya, sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, innal mu'mina jama'a ihsanan wa syafaqah wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amna. Sungguhnya orang yang beriman mengumpulkan antara kebaikan dan rasa khawatir, dan sungguhnya orang munafik mengumpulkan antara dosa dan merasa aman. ومن يتأمل في سير السلف رضي الله عنهم ورحمهم مع ما كانوا عليه من هدي عظيم وإيمان قويم وحسن صلة بالله جل وعلا يجد في الوقت نفسه خوفا شديدا قام في قلوبهم على إيمانهم ودينهم من أن تتبدل القلوب أو يتغير الإيمان أو يتحول الحال إلى النفاق. نعم، مع كمال إيمانهم وقوة دينهم كانوا يخافون على قلوبهم من النفاق خوفا شديدا. وقد جاءت نقول متكاثرة في كتب الحديث والسير شاهدة لذلك دالة عليه. قال عبد الله ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 صحابيا كلهم كان يخاف النفاق على نفسه. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من هو في الإيمان والدين أنه أتى حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وقال: أنشدك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. وجاء عن جبير بن نفير وهو من علماء التابعين قال: أتيت أبا الدرداء وكان يصلي، فلما كان في آخر صلاته بعد التشهد وقبل أن يسلم سمعته يتعوذ بالله من النفاق ويكثر من ذلك، فقلت له: وما لك يا أبا الدرداء أنت والنفاق؟ أي مكانتك عظيمة وأنت صحابي جليل. فقال رضي الله عنه: دعنا عنك، فوالله إن الرجل ليتقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه إيمانه. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قيل له: إن ناسا يقولون لا نفاق، فقال: لأن أعلم أني بريء من النفاق أحب إلي من طلائع الأرض ذهبا. وقال رحمه الله: والله ما أصبح ولا أمسى مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. وقال رحمه الله: ما خافه أي النفاق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وقيل له رحمه الله: أتخاف النفاق؟
فقال رحمه الله: وما يؤمنني وقد خافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال معاوية ابن قرة رحمه الله: لأن أكون ليس في شيء من النفاق أحب إلي من الدنيا وما فيها، كان عمر يخشاه ولا أخشاه أنا. وقال أيوب السختياني رحمه الله: كل آية في القرآن فيها ذكر النفاق فإني أخافها على نفسي. فهذه نبذ يسيرة من سير القوم رحمهم الله ورضي عنهم، فهم مع كمال إيمانهم وتمام عبادتهم وحسن صلتهم بالله يخافون من النفاق خوفا شديدا، بخلاف من كان مضيعا مفرطا متهاونا متكاسلا غير مبال بأمور الإيمان وأعماله وخصاله، ثم هو في الوقت نفسه يرى أنه في سلامة تامة من النفاق، وأن إيمانه لم يحصل له ما يثلمه أو ينقصه. Dan siapa saja yang memperhatikan sejarah para salafus saleh rahimahumullah wa radiya anhum, yang mana mereka memiliki iman yang sangat kuat, yang sangat tinggi, dan baiknya hubungan mereka dengan Allah Azza wa Jalla, akan tetapi di satu waktu mereka pun sangat takut jika terjangkiti di hati-hati mereka sifat munafik, dan mereka sangat takut jika mereka keluar dari agama ini atau berubah keimanan mereka menjadi kemunafikan. Ya, disertai kesempurnaan iman mereka, kuatnya mereka berpegang teguh kepada agama, mereka khawatir dari kemunafikan dengan kekhawatiran yang sangat besar. Dan banyak sekali nukilan-nukilan di kitab-kitab hadis, kitab-kitab sejarah yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya perkataan Abdullah ibnu Abi Mulaika rahimahullah, beliau mengatakan, adraktu 30 sahabiyan kullahum kana yakhafun nifaq ala nafsihi. Aku mendapati 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua khawatir kemunafikan atas diri mereka sendiri. Juga dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang tentunya kita mengetahui bagaimana kedudukan beliau dalam agama ini. Beliau, yaitu sahabat Umar radhiyallahu anhu, pernah mendatangi sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu dan mengatakan, anshuduka billah hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni fil munafiqin. Sahabat Umar bertanya kepada sahabat Hudzaifah, aku ingatkan engkau kepada Allah. Aku benar-benar serius bertanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namaku di antara orang-orang munafik? Maka sahabat Hudzaifah mengatakan, la wala uzakki ba'daka ahada. Tidak, dan aku tidak akan merekomendasi setelahmu siapapun. Juga dari Jubair bin Nufair, yaitu salah satu ulama dari kalangan tabi'in, beliau pernah mengatakan, ataitu Abu Darda wa kana yusalli. Aku pernah mendatangi sahabat Abu Darda yang sedang salat, dan ketika beliau berada di akhir salatnya setelah membaca tasyahud dan sebelum beliau salam, aku mendengar beliau banyak berlindung kepada Allah dari kemunafikan. Maka aku pun bertanya kepadanya, wa ma laka ya Abu Darda anta wan nifaq? Ada apa denganmu hai Abu Darda, engkau dengan kemunafikan? Maksudnya adalah kedudukanmu yang sangat tinggi, engkau adalah seorang sahabat yang mulia. Maka beliau pun radhiyallahu anhu menjawab, da'na anka fa wallahi innar rajula la yataqallabu an dinihi fi as-sa'ati al-wahidati fayukhla'u minhu imanuhu. Biarkan aku, demi Allah, sungguhnya seorang bisa berubah keluar dari agamanya di satu saat sehingga imannya dilepaskan darinya. Juga dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dikatakan kepadanya, inna nasan yaquluna la nifaq. Sungguhnya banyak orang mengatakan tidak ada kemunafikan. Maka beliau mengatakan, la an a'lama anni bari'un minan nifaq ahabbu ilayya min tala'il ardi dhahaba. Sungguh aku mengetahui bahwasanya aku sudah lepas selamat dari kemunafikan, lebih aku cintai daripada sepenuh bumi emas.
Juga beliau rahimahullah mengatakan, wallahi ma asbaha wala amsa mu'minun illa wa huwa yakhafu nifaq ala nafsihi. Demi Allah, tidak masuk ke waktu pagi atau waktu sore seorang yang beriman kecuali dia takut kemunafikan atas dirinya. Juga beliau rahimahullah mengatakan, ma khafahu ay an-nifaq illa mu'min wala aminahu illa munafiq. Tidak khawatir dari sifat munafik kecuali orang beriman, dan tidak merasa aman darinya kecuali orang munafik. Juga dikatakan kepada beliau rahimahullah, atakhafun nifaq, apakah engkau khawatir terjatuh kepada kemunafikan? Beliau rahimahullah menjawab, wa ma yu'amminuni wa qad khafahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana aku bisa merasa aman, ya, sedangkan sahabat Umar bin Khattab saja khawatir atas dirinya. Juga Muawiyah bin Qurra rahimahullah mengatakan, la an akuna laisa fiyya syai'un minan nifaq ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha. Kana Umar yakhshahu wa la akhshahu ana. Ya, kata Muawiyah bin Qurra rahimahullah, sungguh tidak ada pada diriku sedikit pun dari sifat munafik lebih aku cintai daripada dunia dan seluruh isinya. Dahulu sahabat Umar khawatir atas dirinya dari kemunafikan, ya, bagaimana mungkin sepertiku tidak khawatir. Juga Ayyub As-Sakhtayani rahimahullah mengatakan, kullu ayatin fil Qur'ani fiha dzikrun nifaq fa inni akhafuha ala nafsi. Semua ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang kemunafikan, maka sungguhnya aku khawatir atas diriku. Ini adalah beberapa, ya, petikan-petikan dari sejarah orang-orang saleh, salafus saleh rahimahullah, dari kalangan tabi'in dan para sahabat, yang di mana di samping kesempurnaan iman mereka, juga baiknya ibadah mereka dan baiknya hubungan mereka dengan Allah Azza wa Jalla, mereka sangat khawatir dari sifat munafik, yang tentunya berbeda dengan orang yang lalai, orang yang bermalas-malasan, tidak memperhatikan keimanannya, amalannya, ya, kemudian dia merasa bahwasanya dia selamat, sempurna, ya, tidak ada sifat munafik sedikit pun yang ada pada dirinya, ya, dan dia merasa bahwasanya tidak akan ada yang bisa mengurangi keimanannya. وعندما نتأمل في النصوص الواردة في علامات النفاق وصفات المنافقين كقول الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وفي الحديث وقد تقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فذكر من صفات المنافق تأخير الصلاة عن وقتها والإتيان بها نقرا وقلة ذكر الله فيها. قال ابن القيم رحمه الله 6 صفات في الصلاة من علامات النفاق: الكسل عند القيام إليها، ومراءاة الناس في فعلها، وتأخيرها، ونقرها، وقلة ذكر الله فيها، والتخلف عن جماعتها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تكر في هذه مرة وفي هذه مرة. روى هذه الأحاديث الأربعة مسلم في صحيحه. من يطالع هذه النصوص المشتملة على صفات المنافقين وغيرها مما ورد في هذا الباب يجد أن في الناس من قد يكون متصفا بهذه الصفات أو ببعضها أو بكثير منها أو بها وبزيادة عليها،
وهو في الوقت نفسه يرى أنه في سلامة تامة من النفاق ومن أوصاف المنافقين، وأن إيمانه لا نقص فيه ولا ثلم، فشتان بين حال المؤمنين الكمل وبين من ضيعوا إيمانهم وفرطوا فيه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لباب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر من صحيح البخاري، قال: وأصل هذا يرجع إلى ما سبق ذكره أن النفاق أصغر وأكبر، فالنفاق الأصغر هو نفاق العمل، وهو الذي خافه هؤلاء على أنفسهم، وهو باب النفاق الأكبر، فيخشى على من غلب عليه خصال النفاق الأصغر في حياته أن يخرجه ذلك إلى النفاق الأكبر حتى ينسلخ من الإيمان بالكلية، كما قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال رحمه الله في شرحه للأربعين: فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر، ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرج إلى النفاق الأكبر، كما تقدم أن دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا أجمعين من النفاق، وأن يزكي قلوبنا، وأن يصلح سرائرنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jika kita perhatikan nas-nas baik dari Al-Quran dan hadis yang tertera yang menunjukkan sifat-sifat orang munafik dan tanda-tanda kemunafikan, ya, di antaranya firman Allah: wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jika mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam kondisi bermalas-malasan, mereka riya, ingin dilihat manusia, dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Mudabdabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka terombang-ambing antara keduanya, tidak ke kelompok ini juga tidak ke kelompok itu. Juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, wa idza shama wa in shama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Ciri orang munafik ada 3: jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia menyelisihi, jika diberi amanah dia khianat, meskipun dia puasa, salat dan menyangka dirinya bahwasanya dia seorang muslim. Juga dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: tilka salatul munafiq, itu adalah salatnya orang munafik, yajlisu yarqubus syamsa hatta idza kanat baina qarni syaitani qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia menunggu sampai matahari berada di antara dua tanduk syaitan, sudah hampir terbenam, kemudian baru ia berdiri untuk salat asar 4 rakaat dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Maka disebutkan di nas-nas di atas sifat orang munafik, di antaranya yaitu menunda salat, juga cepat-cepat ketika melakukannya dan tidak mengingat Allah di dalamnya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada 6 sifat orang munafik atau sifat atau tanda kemunafikan di dalam salat, yaitu malas ketika berdiri untuk melakukannya, kemudian riya ketika mengerjakannya, menunda dari waktunya, cepat-cepat, dan mengingat Allah hanya sedikit di dalamnya, serta meninggalkan salat jamaah.
Juga dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansar dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Juga dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul munafiq kamathalis syatil a'irah bainal ghanamaini takirru fi hadhihi marrah wa fi hadhihi marrah." Perumpamaan orang munafik seperti kambing yang kebingungan, ya, berteriak antara dua kelompok kambing, tidak terkadang ke kelompok ini dan terkadang kelompok yang satunya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Barang siapa atau siapapun yang membaca nas-nas di atas yang menunjukkan sifat-sifat orang munafik dan selainnya yang tertera dalam bab ini, ia akan mendapati bahwasanya di antara manusia ada yang memiliki sifat-sifat ini atau sebagiannya atau banyak darinya, ya. Dan di satu waktu dia merasa bahwasanya dia selamat dari kemunafikan, selamat dari sifat-sifat tersebut, dan merasa bahwasanya imannya tidak kurang, tidak ada aib di dalamnya. Tentunya ini sangat berbeda dari apa yang disebutkan dari sifat orang-orang yang sempurna keimanannya dan orang-orang yang lalai dan menyanyiakan darinya. Berkata Al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullah ketika beliau menjelaskan bab takutnya seorang mukmin dari terhapusnya amalannya dan dia tidak merasa, dari kitab Sahih Bukhari, beliau mengatakan wa aslu hadza yarji'u ila ma sabaqa dzikruhu. Dan asal dari perkara ini yaitu apa yang telah disebutkan bahwasanya nifak itu ada dua, nifak asgar dan nifak akbar, nifak kecil dan nifak besar. Adapun nifak kecil yaitu nifak amal yang ditakuti oleh para salafun saleh, orang-orang soleh pada atas diri mereka. Dan nifak kecil ini adalah pintu menuju nifak besar, sehingga mereka takut atas diri mereka jika dikuasai oleh sifat nifak kecil, sehingga bisa mengeluarkan mereka dan menghantarkan mereka kepada nifak besar dan keluar dari keimanan secara menyeluruh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Ketika mereka melenceng, maka Allah melencengkan hati-hati mereka. Juga firman Allah, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah." Dan kami palingkan hati-hati dan penglihatan mereka sebagaimana mereka dahulu tidak beriman. Berkata beliau juga Al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullah ketika menjelaskan hadis arba'in, beliau mengatakan fal mu'min yakhafu ala nafsihi nifaq. Seorang yang beriman khawatir kemunafikan atas dirinya. Khawatir ya dari kemunafikan atau nifak asgar, dan mereka khawatir jika itu menguasai diri mereka ketika berada di penghujung hidup mereka, sehingga bisa mengeluarkan mereka dan menghantarkan mereka kepada nifak besar. Sebagaimana pernah disebutkan bahwasanya sifat-sifat buruk yang tersembunyi bisa menyebabkan seorang su'ul khatimah, yaitu berkesudahan dengan kesudahan yang buruk di akhir hayatnya. Dan Nabi SAW sangat banyak berdoa dengan doa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dikatakan kepada beliau, "Ya Nabi Allah, amanna bika wa bima ji'ta bihi, fahal takhafu alaina?" Wahai Nabi Allah, kami telah beriman kepadamu dan beriman dengan apa yang kau bawa. Apakah engkau khawatir atas kami? Maka beliau mengatakan, "Na'am, innal quluba baina asbu'aini min asabi'illahi azza wa jalla yuqallibuha kaifa sya'." Iya, aku khawatir karena sungguhnya hati-hati itu berada di antara dua jari jemari Allah azza wa jalla yang Allah bolak-balikkan sesuai kehendaknya. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Kita memohon kepada Allah azza wa jalla agar melindungi kita semua dari kemunafikan, dan kita memohon kepada Allah agar mensucikan hati kita semua dan memperbaiki perkara-perkara yang kita sembunyikan, memperbaiki hati-hati kita semua. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha dekat. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV,
Jazakumullahu khairan kami ucapkan bagi Anda para pemirsa Roja TV dengan kebersamaan Anda di saluran yang kita cintai, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Roja TV. Dan telah Anda saksikan program acara